किए कहूथिले आमे भासी गलु तो आउ किए कहूथिले परिवार केमिति पोसिबु। पुणी जणे वयस्क महिला कांदी कांदी कहूथिले आम भात हांडी चलीगला आमे बंचिबु केमिति, जीवन धरिबु काहा भरोसारे। एही जेउ घटना आपण माने देखुछंती एहा काहारी आत्मीय स्वजन चली जाइथिबा समयर दृश्य नुहे कि सेमिति किछि अघटन घटी नाही। तेबे कांद बोबाली पछरे कौन रही घटना आसंतु जानिबा। समय प्राय सकाळ 10:30 11टा बाजी थाए। आचार्य विहार छक निकटस्थ साइंस पार्क को लागिकी थिबा एक बाड़ घेरा परिसर भितरे प्रवेश करिथांती बीडीए कर्मचारी सह पुलिस आउ सेमानंको सहित थिले एनफोर्समेंट स्क्वाड। हठात सेठारे पूर्वरु दुकान देइथिबा उठा दुकानी मानंकु कहिले तुरंत सही स्थान छाड़ी देबा पाई, किंतु सही कथा को सुनिबा मात्र के सेठारे उपस्थित थिबा समस्त उठा दुकानी माने दृढ़ मात्रा रे एही उच्छेद को विरोध कले। सेमानंको भितरु किछि महिला जेसीबी सामना रे जाई सोईकी प्रतिवाद कले तो आउ किए उच्छेद करिबा को आसीथिबा कर्मचारी एवं पुलिस सह बचसा आरंभ कले। आउ एहारी भितरे उक्त उठा दुकानी एवं साधारण जनतांको भितरे हो हल्ला देखिबा को मिलिथिला। तेबे घटना कोन जहा जणा पड़िथिला कि सेमाने सभी साइंस पार्क बस्ती अंचलर बासिंदा। आज को दीर्घ वर्ष धरी उक्त अंचल रे दुकान करी एमाने निजर परिवार प्रतिपोषण करी आसुथिले। तेबे बीडीए पक्षरु एमानंको दुकान गुडी को उच्छेद करा जिबा पई बारंबार सूचना दिया जाइथिबा नै बीडीए एनफोर्समेंट एसडीओ गणमाध्यम को कहिसंती, किंतु उच्छेद समय रे दुकान करिथिबा महिला पुरुष माने प्रतिवाद करिबा आरंभ करिथिले। काहे कि ना एही दुकान ही सेमानंकर जीवन जीविका थिला, जहा को नै एमाने दुकान गुडी को भांकीबा को देइ नथिले। बीडीए नोटिस नै ए जगह को हमें 4 वर्ष तो भांगितलु। जो सार मो सहित बसिथिले से सार मध्य से समय सरकार चले से समय भंगा होइछि। आज मध्य ब्यूटिफिकेशन पे भंगा चलछि। आउ सब जगह प्राय 90% 95% चलने आउ 5% अछि। सेमानकर डिमांड हला सेमान फैथान करिकि मा जाऊ सेतिबे टी उच्छेद काम लेट अछि। डीएमसी रो जो मानकर आज भंगा होइछि घर भंगा होइछि सेमानकर सेति जनवर करिकि हम ना पठेबो डीएमसी को। जदि सेमाने योग्य होइथिबे ताले भेंडी जन सेमाने स्थान पाई पारि गुड़े जगह तो 10-15टा घर बनते 8-10टा खंड घर अछि प्राय सब भांग चले सब 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 से प्रोसेस सब सब प्रोसेस है। हां गत काली हेछि ता 5-10 दिन पूर्व हेछि ता आउटर हेछि एतो थर्ड प्रोग्राम डीएमसी सहित आलोचना हमर करियार नै। जदि रिजर्वेशन हेतबो ऑफिस रे थिबो एथिबो से विषय मोटी अवगत नाही, किंतु याकु हमर निर्दिष्ट भाव प्रोग्राम रही भांगिया ये तो बीडीए रेटा ब्यूटिफिकेशन कार्य खूब शीघ्र आरंभ। पुलिस आ उठा दुकानी मानक मध्यरे किछि समय धरी तू तू मे मे चलिला। एहा परे गोटिए जेसीबी सबु दुकान गुडिको भांगी चुरमार करिदेला। निज दुकान भांगुथिबार देखि उठा दुकानी मानक मध्यरे किछि महिला सही पारि नथिले। काहे कि ना सेमाने कहुथिले कि लक्ष लक्ष टंका लोन आनी सेही होटेल सबु करिथिलु, किंतु से सबु आज माटी रे मिसिगला। बीडीए रो एभली आभिमुख्य को नै मध्यम विधायक अनंत नारायण जेना घटनास्थल रे पहुंची कहिथिले एभली भाबे पदक्षेप नेबा ठीक कथा नुहे। तुरंत उपरिस्थ अधिकारी को डाकंतु नचेत गाड़ी छड़ा जिवो नाही। एहा सह किछि कागज पत्र गणमाध्यम को देखाई अनेक किछि कथा कहिथिले विधायक। जे माने प्रथम महिला भेंडी जन एमान पे गवर्नमेंट जेतले चाहू आमे सबले वेलकम करछु जे कोनसी आपनकर डेवलपमेंटल वर्क पे आमे वेलकम करछु, बट ता पूर्व थैथान करे दरकार कारण एमानक भी रोजी रोटी अछि एमान जीवन जीविका अछि एमानकर वृत्ति होछि मध्ये तो चलिबार ताकू न करे जदि आमे जबरदस्ती आसी एनफोर्समेंट करि देबा एटा घोर अन्याय। तेनु करे या प्रति सेमान को तुरंत थैथान करा जाऊ कारण सेमानकर नागरिकर जेंति अधिकार अछि जनकर ताकर मध्ये अधिकार अछि समाज रे बंचिबार। आ जो अथॉरिटी मानकर जेतर अछि अथॉरिटी भी दैछन मु देखे दउ आपण मानक कॉपी तार कॉपीटा दियंतु माने एबे देखे देबी आपनकर गोटे निष्पत्ति नेला परे आ जदि एठी की अथॉरिटी हम जानि परिबन जदि पुलिस कमिशनर थेले एवं बीएमसी थेले बीडीए अफसर थेला परे ताल त कोनोसी नै रिजोल्यूशन बाहर छी ऑफिशियल ऑर्डर बाहर छी
ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉନାହିଁ। ଆଜି ବିଡିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବିଡିଏ ବାହାରୁଛି, ବିଡିଏ ଦେଖିଲା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଟା ମାନେ ପୂର୍ବର ମୁଁ ଲାଗେ 4 ତାରିଖ ଅର୍ଡର ବାହାରିଲା ପରେ କଣ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ 4 ତାରିଖ ବାହାରିଲା ପରେ କଣ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଅର୍ଡରଟା ନୂଆ ବାହାରୁଛି କି ନା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅର୍ଡର ଥିଲା ବୋଲି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଥରିଟିରେ କେଉଁମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏଠି ମେମ୍ବର କେ ନା ବିଏମସି ଡାକିଛନ୍ତି, କୌଣସି ବିଭାଗକୁ ଡାକିନାହାନ୍ତି। ବିଡିଏ ତାଙ୍କର ଆସିକି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଇଏ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଜବରେ ସେଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଥରିଟି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅର୍ଡର ଦେଖନ୍ତୁ, এইটা ବି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିୟରଲି ଅର୍ଡର ଅଛି ଏବେ ହେଇଛି ଅଛି ଏଇଠି ଅଥରିଟି ଦସ୍ତଖତ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ନ୍ୟାଚୁରାଲି କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର କାଲି ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ବାହାରିଛି, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ କାଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ଦାନା ନ ଦେଇକି ୟାଙ୍କ ବେକରେ ଆମେ କଣ କରିବା ରସି ଲଗେଇକି ଆମ ମୃତ୍ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସ୍ଥିତି ଅଛି। ତେବେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଉଠା ଦୋକାନ କରିଥିବା ମହିଳାମାନେ ଦୁଃଖ ଭରା କଥା କହି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲେ। ପନିପରିବା ଏରା କାମ ମୁଁ କହୁଛି ରହ ମୋ ସାମାନ କାଢିଦେବି ଏରା ଭାଙ୍ଗିବ 5 ମିନିଟ ଦିଏ ମାନେ ଜମା ଦେଲାନି କହୁଛି ନାଇଁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ। ମୁଁ କହୁଛି ଆଇସି ସାର୍ ଆମର ଭାଙ୍ଗନି ମୋ ସାମାନ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଭରି କରୁଛି ଏରାକ ରଖିବେ ମୁଁ ନେଇକି ବାହାର କରୁଛି। ନା ତୁ କାହିଁ ଭରି କରିଦେଲୁ, ତୁ କାହିଁ ଭରି କରିଦେଲୁ ବୁଢୀ ବାହାରେ ବାହାରେ ଏଟା କହିକିରି ଆମର ସାମାନ ସବୁ ଚାପିଦେଲା। ମୁଁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମାନ ଭରି କରିଦେଲି, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ କରିଦେଲି। ଆମକୁ ନ କହିକି ନ ଆସିକି କାଲି ଅପରାଜିତା ସଢିକି କହିଲା ଆଉ କିଛି ଉଠା ଦୋକାନୀ ମାନେ କାନ୍ଦିବନି ବୋବେଇବନି ଭାଙ୍ଗିବନି। ଆଜି ଉଠା ଦୋକାନୀ ମାନେ ବିଚ୍ଛେଦ କରିକି ଭାଙ୍ଗୁଛି, କାରଣରେ ସେ ଆସିକି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇକି ଆମର କେମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଗୁଡା କାମ ଏଠି ଆମେ 40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଗଲୁଣି। ଆମେ ଦୋକାନ କରୁଛୁ, ଆମେ ବେପାର କରୁଛୁ, ବୁଢୀ ହେଲେଣି ଏଠି ଦୋକାନ କରୁଛୁ ହେଲା। ଆମେ ଦୋକାନ କରିକି ବୁଢୀ ହେଲୁଣି ଏଠି। ଆମର ଏଠି ସବୁ ହୋଟେଲ କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ହୋଟେଲ କରୁଛୁ, ଏଠି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଲୋକ ଧରିକିରି ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଆଉ ଥରେ ମଝିରେ ଆଇଲେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କଲି ପୁଣି ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଥୋଇଲେ। ଆଉ କଣ କରିବୁ, ଏବେ ଚୋରି କରିବୁ ଡକାୟତ କରିବୁ ଏଇଆ କରିବୁ ଆଉ କଣ କରିବୁ, ଏଇଆ କରିବା ବାଧ୍ୟ ଆଉ କଣ। ଏଇଠି 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଗରୁ ଦୋକାନ ଆମ ଦୋକାନ କଲୁ ବସ୍ତିରେ ରହିଥିଲୁ ଆଉ କିଏ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ, କିଏ ଚପଲ ଦୋକାନ, କିଏ ପାନ ଦୋକାନ, କିଏ ଚା ଦୋକାନ, କିଏ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ହେଲା। ଆମର 62 ଲୋକ ହେଲା ଆମର ଲିଷ୍ଟ ହେଇଛି, 62ଟା ଲିଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆମର। ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ହଁ ବସ୍ତି ଆଜ୍ଞା। 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଘର କାମ କରୁଥିଲୁ ସବୁବେଳେ କଣ ଘର କାମ କରିବୁ କି, ସବୁବେଳେ ଘର କାମ କର ଆମ ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡେ କରି ବସିବୁ ନା ନାଇଁ। ନାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା, କାହିଁକି ନା କାଲି ନିଜେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଥିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ଥିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର 3 ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତା ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସହରର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଉଠା ଦୋକାନୀ ଆମର ଅର୍ଥନୀତିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଭାରତରେ ଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀ ମାନେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅର୍ଥନୀତିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଦି ଅର୍ଥ ବା ତା ଅଣ୍ଟାକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଆଜିରେ କଣ ସୁଫଳ ତମର ଅର୍ଥନୀତି ମିଳିବ ମୁଁ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। 2ରେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର୍ସ ଆକ୍ଟ କହୁଛି ଉଠା ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ବିଏମସି ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କପି ମଧ୍ୟ ଦଉଛି। ତୃତୀୟ କଥା ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରର 1/3 ଅଂଶ ହଉଛି କାର ଫୁଟପାଥର 1/3ରେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ମାନେ ହିଁ ବସବାସ କରିବେ, ଉଠା ଦୋକାନୀ ମାନେ ବେପାର କରିବେ। ତମେ କାହିଁକି ଆସିକି ସକାଳୁ କାହାକୁ ନ ଜଣେଇ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ? ତାପରେ କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆସିବ ତମେ ମହାସଂଘ ଲୋକାଲ ଏମଏଲଏ କୁ ଆଉ ଲୋକାଲ ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଉଠା ଦୋକାନୀ ମହାସଂଘର ସଭାପତି। କହିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉଚ୍ଛେଦ ନ କରାଯିବା ନେଇ ଯଥେଷ୍ଟ କାଗଜପତ୍ରର ପ୍ରମାଣ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏମାନଙ୍କର ଦୋକାନ ଯଦି ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଏମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୋଇପାରିବ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ଦୂର ହେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା।